Let's read together. Leamos juntos. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream Dice, le apareció Jehová a Salomón en un by sueño, night en la noche. and said, Ask, Y dijo, what shall I give you? Verse 6. Continue. Read by yourself. lee por ti mismo. Yes. Yes. Because he walked before you in righteousness and in uprightness of heart with you. You have continued his great kindness for you, and you have given him his son to sit on his throne, as it is his day. Now, Lord my God, you have made your servant king, set my heart. Yeah. Go ahead. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Yeah. Yes, and then Solomon woke up from the dream. Look at your neighbor, say Mira a tu vecino, wisdom dile, sabiduría and much more. y mucho más. Wisdom Sabiduría and much more. Y That's what mucho you're gonna más. have. That's what you're Eso es gonna lo que vas a have in tener. 2025. 2025. Shout wisdom Sabiduría and much more. mucho más. Wisdom Sabiduría and much more. mucho más. Wisdom Sabiduría and much more. mucho más. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Alabado You may sea be Dios. seated. Te puedes sentar. Praise the Lord. Well, we're gonna go straight into the Word of God. Vamos a ir directo a la palabra de Dios. Solomon Salomón was known era conocido as the wisest man como el hombre más sabio of his time. de su tiempo. He demonstrated in his wisdom Él demostró en su sabiduría when they brought an enigmatic case before him. cuando trajeron un caso enigmático a su The case, the content of the case El contexto del was caso era, there were two women, habían dos mujeres, there were two prostitutes, habían dos prostitutas and both of them became pregnant about the same time y ambas quedaron embarazadas al mismo tiempo and gave birth 3 days apart from each other. y dieron a luz 3 días aparte de cada una. The first one gave birth, La primera dio a luz, and 3 days later, his second one gave birth. 3 días después la segunda dio a luz, But the first one, pero la primera, or the second one, o de hecho la segunda, after giving birth, después de haber dado luz, one night she turned over. una noche se dio vuelta, She had her baby next to her tenía su bebé a su and lado turned over y se dio vuelta on the baby and choked the baby. en contra del bebé y lo asfixió. And since the other one was sleeping, Y mientras la otra estaba durmiendo, she went and exchanged her baby with the other y fue e one. intercambió el bebé con la otra. So when the lady woke up, Cuando la mujer se levantó, she saw she had a dead baby. vio que tenía un bebé muerto You know, in her bosom, she had a dead baby. en su bacineta. At first, she thought it was a baby that was dead. Al principio pensó que era hasta un bebé estaba But the muerto, more she looked at the baby, pero entre más miraba al bebé, she said, "That's not my baby." se dio cuenta que ese no era su bebé.
And then she went and checked out the other baby Y después fue a chequear los demás bebés and realized that was her baby. y se dio cuenta que ese era su bebé. So she started, arguing with the other baby Comenzó a intercambiar palabras con la that otra. you've exchanged your baby with mine. De que tú habías cambiado mi bebé por el tuyo. But the other lady was, no, your baby is dead. Pero dice, no, tu bebé está muerto. And they got into an argument. Y fueron en controversia. And they brought the matter to court. Y lo trajeron el problema a la corte. They brought the matter to municipal court. Lo trajeron al Palacio Municipal And they were not able to do y anything. no podían hacer nada. And then the matter rose to state court. Y después fue al estado de la corte And the judges could not decide the y case. los jueces no podían decidir el caso. And then they brought it to federal court. Los trajeron a la corte federal. They still were not able to decide the No case. podían decidir el caso. In that time, En ese tiempo, the Supreme Court la Corte Suprema was the king. era el rey. The king was the one El rey era exercised the supreme power of que justice. ejercía el poder supremo de la justicia. So the matter rose all the way to Solomon El problema fue hasta Salomón, because nobody had the wisdom to answer the question porque nadie tenía la sabiduría de responder la and pregunta address the matter. y atender a este problema. So the matter rose all the way to the king. El problema llegó hasta oídos del rey. And the same argument that they had in their homes Y el mismo problema que tuvieron en su and the casa same argument that they had at every level of court y a cualquier nivel de la corte, when they got before Solomon, cuando fueron delante de Salomón, they started arguing the same way. comenzaron a discutir de la They misma told their manera. stories Les dijeron su and historia then their argument began. y comenzaron a It's my discutir. baby. Es mi No, bebé. it's my baby. No, es mi It's my bebé. baby. It's my Es baby. mío, no. Well, Solomon said, here's how we're going to decide Bueno, this thing. Salomón dijo, aquí lo vamos a decidir. Since I was not there Como yo no estaba allí and there's nobody else who was there, y no había nadie más allí, and both of you are arguing that that's your y baby, ambas dicen que ese es su bebé, said we're going to solve this problem in a simple matter. vamos a resolver como una forma He simple. called a servant Llamó a un and sirviente he said, come with a y sword. le dice, trae una espada. And he said, I'm going to split the baby in half Dice, voy a cortar el bebé en mitad and I'm going to give each one of you half of the y baby. le voy a dar a cada una la mitad del bebé. And suddenly Y de repente there was one of them había una de who ellas responded que respondió and said, I dropped the y case. dice, yo dejo el caso, She said, give it to her. dáselo a ella. Let the baby live. Deja que el You bebé can give viva. it to her. Puedes At dárselo a that ella. point, Solomon A ese said, punto Salomón dice, that's the mother. esa es la madre. Because there was something Porque había algo in that woman en esa mujer that was que connected estaba conectado with that baby. con ese bebé. That's the mother. Esa es la madre. So the Bible La says, Biblia dice, when Solomon rendered that judgment, cuando Salomón dio ese juicio, the Bible says Israel dice la Biblia que Israel became afraid of him. le temía de su sabiduría. That they feared the king. Él temían al rey. There is a level of wisdom that you can carry Hay un nivel de that will make people fear you. sabiduría que cargas que va a hacer personas The temer. Bible said they feared the king. Keep the verse up there. They feared the king Dice que temían al rey because they saw porque vieron the wisdom of God. sabiduría de Dios. It wasn't just wisdom, No solo era sabiduría, because I'm sure porque seguro in the lower courts que en las cortes más there were bajas elders in those courts. habían There ancianos, were experienced people in those habían courts. experimentados But he en said eso. in him, pero en él the wisdom of God la sabiduría de was Dios in him. estaba sobre él. And we have to fear this man. Y tenemos que temer a este And hombre. this Sunday, Y este domingo, as we are praying mientras oramos in the area of en education, el área de in educación, the area of the intellect, en la área del I intelecto, want to talk about the wisdom quiero hablar de of God. sabiduría de Dios. How do you get ¿Cómo obtienes the wisdom of God? la sabiduría de Dios? How? I need to explain Necesito explicar what wisdom qué is, es la sabiduría. because we often search for knowledge, Porque muchas veces buscamos but conocimiento, we don't talk that much about pero wisdom, no enseñamos sobre sabiduría. especially those of us from a Haitian background. Especialmente para los haitianos. We are big on education Somos grandes en in the educación, Haitian background. en la cultura haitiana. Petit forme connaissance. Está en una conexión. You got to train yourself. Tienes que You entrenarte got a to ti know. mismo. Tienes que You saber. got to be knowledgeable. Tienes que ser But I want to conocedor. tell you that there is something that is superior to knowledge. Pero hay algo superior al conocimiento. It is called wisdom. Es llamado la sabiduría. Wisdom is higher than Sabiduría knowledge. es más grande que el conocimiento. Because
Knowledge Porque el conocimiento is a body of information. es un cuerpo de información. If you sat down and read an encyclopedia Si te sientas a leer una back enciclopedia to back, de una a you dos, would have a high level of knowledge. vas a tener un alto It's a conocimiento. body of information. Es un cuerpo de It's a información. good amount of Es information. mucha información. We call it knowledge. Lo llamamos But conocimiento. wisdom- Pero la sabiduría It's not just information. no solo es información, It's not just knowledge. no solo es conocimiento. Wisdom is applied La sabiduría knowledge. es aplicar el conocimiento. When you know Cuando sabes how to apply cómo aplicar your knowledge tu to conocimiento make difficult decisions, para tomar decisiones to difíciles, make better decisions para for your tomar life, mejores decisiones para tu you vida. don't just have wisdom, No solo tienes sabiduría, you have knowledge. tienes conocimiento. You don't have knowledge, pardon me. You have wisdom. No tienes And what conocimiento, gives tienes you a sabiduría. better life? Y lo que te da una mejor vida, What makes your life great lo que hace tu vida grande, is not knowledge. no es el conocimiento. You can be knowledgeable Puedes tener and make conocimiento stupid decisions. Y tomar That decisiones make your life estúpidas miserable. y hacer tu vida They are miserable. knowledgeable people Hay who are personas miserable. conocedoras que son miserables. Multiple doctorates, Múltiples miserable. doctorados, miserables. Read a lot of books, Han leído miserable. muchos libros y son Have you miserables. ever heard of Sigmund Freud? ¿Han escuchado de How Sigmund many Freud? of you studied Sigmund Freud in ¿Cuántos school? han estudiado a Sigmund Freud? Famous psychiatrist. Psicológico muy We all famoso. studied him in school. Todos lo estudiamos en la escuela. But do you know the amount of cocaine Pero tú sabes la cantidad de cocaína Sigmund Freud used to take? que Sigmund Freud solía tomar. This man used to smoke more, he used to take more cocaine than a horse could take. Solía tomar mucha cocaína más que Yet cualquier he otro. was knowledgeable. Sí tenía mucha But sabiduría, mucho conocimiento, stupid lifestyle. pero un estilo de vida So muy you have a lot estúpido. of people who are knowledgeable Hay muchas personas conocedoras, and they are not making the right decisions. pero no tomando la decisión correcta. So you and I, Tú y yo, in order to live a better life, para vivir una mejor vida, we have to look for something more than knowledge. hay que buscar algo We más que have to look for conocimiento. wisdom. Somebody say Hay wisdom. que buscar con sabiduría. Wisdom Sabiduría is the es capacity la capacidad to apply your knowledge de aplicar el to conocimiento make better decisions in para tomar life, mejores decisiones and en as la a vida. result have a better life. Y como resultado tener una mejor It- vida. to decide that case, Para decidir este caso, Solomon couldn't rely on knowledge Salomón no podía alone. esperar ese He had to rely conocimiento. on wisdom. Tenía que esperar en Solomon sabiduría. had knowledge Salomón tenía to sabiduría solve this case. para resolver este caso. Solomon needed to have a good understanding Salomón tenía que tener buen of entendimiento the nature of human de being, la naturaleza del cuerpo humano, of the emotions of human beings. de la emoción del And we humano. study that in Y psychology. lo estudiamos en psicología. So, in order to resolve that case, Para poder solventar el caso, Solomon needed to have a good grasp Salomón tenía que tener una of buena base psychology, de psicología, especially how emotions work. especialmente cómo funcionan las He emociones. had to know social Tenía que psychology. tener psicología How social. does a family work? Cómo la familia What's the trabaja. relationship between the mother and a ¿Cuál es child? la relación entre un madre You y un study hijo? that in social psychology. Lo encuentras en la psicología Solomon had a social. good understanding of that. Salomón tenía buen But entendimiento de a eso. lot of us could have studied that. Pero muchos pudimos But estudiar we eso. wouldn't know Pero no how sabríamos to apply it cómo aplicar, to solve a difficult problem. resolver un caso difícil. But Solomon used his knowledge, Pero Salomón are you usó guys la with me, sabiduría of social psychology. De la sociedad, The relationship between a mother and a la child. relación entre una The madre y un hijo, emotional bond that exists between a mother and a child. el conocimiento de una He madre y un hijo. tested that emotional bond Él probó to see who the mother was. esta conexión para ver quién And era la by madre. solving the problem with that, Y al resolver el problema he con showed esto, that he had wisdom. le mostró que Somebody tenía say sabiduría. wisdom. Alguien diga sabiduría. But he didn't only have wisdom. Pero no solo tenía The Bible sabiduría. says he had the wisdom of God. Dice que la Biblia que tenía sabiduría de Dios. So today, Así que hoy, before we pray for wisdom, antes de orar por sabiduría, we got to ask ourselves, tenemos que preguntarnos what did Solomon do qué hizo Salomón in order to gain that wisdom? para poder ganar esa sabiduría. He didn't always have it. No siempre la tuvo, He didn't always have it. no siempre la tuvo. So what did he do Entonces, ¿qué es to lo que have hizo access to the wisdom of God? para tener acceso a la sabiduría Well, de in Dios? order for us to get that, we will get a couple of keys from the story. Para llegar a eso vamos a llevar unas cuantas claves. The Bible de says la historia. that Solomon La Biblia dice que Salomón was the child of a king era un hijo de un rey by the name of David. del nombre de David. Was born as a prince.
nació como príncipe. So, you know, he was living large, Tú sabes, tenía una living buena a vida. great life. Vivía una buena vida. David was pretty rich. David era muy rico. So, you know, he was living large, living a great life. Tú sabes, vivía una buena vida. He thought that he would have an easy life. Él pensó que iba a tener una vida fácil. He's the child of a king. Es el hijo de un He's a rey. prince. Es un príncipe. When David dies, Cuando David muera, he will continue to live as a él prince va a continuar viviendo como un príncipe and continue to live on the inheritance that he would receive from his y father. vivir de la herencia que recibía de su padre. He didn't worry about big No se responsibilities preocupaba por las grandes responsabilidades because he wasn't the firstborn of the family. porque no era el primer nacido de la At familia. that time, En ese tiempo, if somebody was a king, si alguien era rey, royalty would usually go to the firstborn of the la family. realeza iba primero He al wasn't primer the nacido. firstborn. No era el primer hijo. el primogénito. Amnon was the firstborn. Abner era So el he primogénito. figured, Él pensó, Amnon is going to be king, Abner va a ser and el then rey he's just going to be a prince and yo voy a continue ser to un live príncipe y large, vivir una buena vida you know, without big sin responsibilities. muchas responsabilidades. But when Solomon was about to die, Pero cuando Salomón when iba, David was about to cuando die, David iba a the morir, Lord showed up el Señor se mostró. and said, I didn't choose Amnon, Dice, yo no escogí a Abner, I have chosen Solomon. yo escogí a Salomón. Suddenly, De repente, Solomon, who was a young man, Salomón, que era un joven, and historians think he was about 20 years old, y los historiadores dicen que era Suddenly, como 20 años. De repente, the responsibility la responsabilidad of national leadership del liderazgo nacional fell on his shoulder. pasó a sus hombros. He had to govern Tenía que gobernar an entire country, un país entero, and he was young. y él era joven. So at that point, Y a ese punto he didn't know what to do. no sabía qué hacer. So he decided to pray. Decidió que iba a The orar. best thing you can do when you don't know what to do. Lo mejor que debes hacer Pray. cuando no sabes qué hacer es orar. So he decided to pray. Él decidió orar He prayed y oró and offered a sacrifice to the Lord. y ofreció un sacrificio al Señor. A sacrifice that pleased the Lord. Un sacrificio que complaciera And al the Señor. Bible La says Biblia dice that God showed up que Dios se mostró in 1 Kings, right? en Primera de Verse Reyes, 5, the Bible says God showed up. que Dios se mostró, He appeared and said, ask, apareció y dijo, what pide shall I give you? lo que quieras. He said, whatever that you ask, Lo que sea que me pidas, ask me what shall I give you. Whatever you ask, Pídame lo que quieras y te lo I daré. would give it to you. Te lo daré a ti. Oh, if it were me, Oh, si fuera yo. Lord, Oh Dios. man, I would have spent the whole night Yo hubiera pasado toda giving la the noche Lord a list of stuff. dándole una lista de cosas. But Solomon's answer was bizarre. Pero la Go to the next respuesta de verse. Salomón fue The rara. Lord said, ask. Dice, Señor, pídeme. Ask what shall I give you? Pídeme lo que quieres que te dé. And Solomon said, Y Salomón dice, you have shown great mercy has mostrado gran to misericordia your servant David my a father, tu siervo David mi padre, because he has walked before you in truth, porque anduvo delante de in ti y en righteousness, justicia in uprightness y of en heart, rectitud de corazón. and you have continued this great kindness to Y him, me has mostrado esta and you have misericordia given him a son. y le has dado un hijo. I mean, if it were an essay, Si fuera un ensayo, they would have said you're out of scope. dijeron, estás fuera de They lugar. would have said that's not the subject. Dijeron, no es el tema. I said, ask. Dije, pídeme. Ask what should I give you? Dije, pídeme lo que But quieras. the Lord said, ask. El Señor le dice, But he pide. said, you have shown great mercy Pero to dice, my father "Has because he mostrado walked misericordia a in tu padre, truth, in porque righteousness, camina in en verdad uprightness. y en rectitud. Somebody would have said, what are you talking about? Alguien diría, ¿qué estás hablando? That's not the question that was asked. Esa no fue la pregunta que te hice. But Sin embargo, when he began like that, cuando comenzó así, he actually de hecho, fulfilled the first step comenzó el primer paso towards divine wisdom. para la sabiduría divina. God asked him to ask whatever you want, I will give it to El you. Señor le dice, pídeme lo que quieras, te lo daré. Instead of giving God a list, En vez de darle una lista a Dios, he begins Él comienza by honoring como honrar his father. a su padre. First key of divine wisdom, La primera llave de sabiduría divina, honor. honrar. First king of divine wisdom. You want to walk in divine wisdom, ¿Quieres caminar en in sabiduría God's divina? wisdom?
learn to honor, Comienza- especially Comienza por honrar especialmente those who've walked before you. aquellos que caminaron antes que ti. You want to walk in divine wisdom. Quieres caminar en sabiduría Learn divina. to honor your father. Aprende a honrar a tu padre. Learn to honor your mother. Aprende a honrar a tu Learn madre. to honor people who know more than you. Honra a personas que saben más que tú. Are you guys with me? ¿Están conmigo? One of the keys to divine wisdom is honor. Una de las llaves para la sabiduría divina es honor. There are things that you need to know, Hay cosas que debes saber, no matter how you pray, how much you que pray. no importa cuánto ores, The Lord will not reveal to you them to you directly. el Señor no te va Why? a revelar directamente. Because the ¿Por qué? question that you're asking, Porque la pregunta que haces, somebody asked that question 25 years ago. alguien quizás ya la hizo. Your 25 father años. asked the same Tu question padre hizo la misma when he pregunta was your age, cuando era tu edad and he revealed the answer to your y father. se la reveló la respuesta a tu So padre. why should every generation and every person ask the same question and for him to come down and give the same answer to the same Y question? dar la misma respuesta a la misma pregunta. There are answers that you need. Hay respuestas The que Lord will necesitas. say, I've already answered that El question. Señor dice, ya te respondí esa When your pregunta. father was your age, Cuando tu when padre your era tu mother hijo, was your age, cuando tu madre she era tu hijo, asked the same question, ella me hizo la misma and she pregunta. lives in the same house with Y you. ella vive en la misma casa que tú. You sit at the same table, Te sientas en la you misma eat the mesa. same food. Comes Go la misma ask comida. your mother, your father, Ve, pregunta they a tu will madre tell you. o a tu padre. Ellos te van a Find me decir. that verse in Deuteronomy. My iPad is dead, so you guys are gonna need to follow me. Find me that verse in Deuteronomy that I gave you. In Deuteronomy, En Deuteronomio, look at what it says. mira lo It's que dice. no, remember exactly. Deuteronomy 32, verse 7. Deuteronomio 32:7. Look at what it says. Mira lo que dice. It says, remember the days of old. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. And it said, consider the years of many generations. Considera los años de muchas I generaciones. mean, I won't even have time to get into the details of No that. voy a ir en detalles con There esto. are questions that you need to answer. Pero hay preguntas To answer them, you have to que debes consider the years of many generations. de considerar In los other años de words, muchas there are generaciones. questions to answer them, you have to study history. Otras palabras, tienes que estudiar If you historia. study the generations before, Si estudias las you will generaciones see whatever antes, is happening now is not happening in the world for the first vas a time. ver que no pasa lo que pasa hoy. But por la I primera want you to vez. focus on the second part of the Pero verse. enfócate en la segunda And parte. then the author said, ask your father, Dice, pregúntale a tus padres and he will show you. y él te declarará. The elders, Tus ancianos and they will tell y you. ellos te dirán. Ask your father, Pregúntale a tu and padre. he will show you. Y él The te lo- elders, and they'll tell you. Los ancianos te dirán So there are things Hay cosas that we are asking que le estamos preguntando God a to Dios. answer. Que nos God says, responda. ask your father. Y el Dios dice, Your father pregúntale asked a the tu same padre. question. Tu padre tuvo una Your pregunta. elders have the same question. Los Ask ancianos them, tú. they will tell you. Pregunta y Ask ellos te the van a decir. elders, and they will show you. Los ancianos te Are van you a guys with mostrar. me? ¿Están conmigo? Access to divine wisdom Acceso a la sabiduría divina begins with honor. comienza con honor. Are you guys with me? ¿Están conmigo? It begins with honor. Comienza con honor. You know, ¿Saben? when you are doing scientific investigation, Cuando estás haciendo investigaciones científicas, almost the first part quizá la primera parte, of every scientific investigation, cada investigación científica, whether it's in chemistry ya sea en química or math o en matemática or literature o en or literatura law, o en the leyes, first part of any academic research la primera parte de cualquier is estudio something académico called literature review. es llamado la Before you write revisión on literaria. before you have a brilliant idea Antes de tener una idea and you say I'm brillante, gonna do my doctoral dissertation on that y idea, voy a hacer mi doctorado and en I'm gonna disertación come up with an idea that the world had never seen y before. voy a traer una idea que el mundo no ha tenido antes. They said, find out Dice, averigua the fathers, los padres, the mothers, las madres, the people who are eminent in that las field. personas que son Your eminentes en first ese ámbito. chapter El primer capítulo should be to find out tiene que ser what encontrar, did those people learn. encontrar lo que esas personas, Because you might think you're coming up with a bright idea, porque puedes pensar que traes una but idea somebody already came up with that pero idea antes ya vino and they alguien con esa idea, refuted it y ellos la because refutaron, it's stupidity. porque es So estupidez. all you're gonna do is repeat Todo lo que vas a hacer stupidities es repetir that estupideces have already been refuted. que ya han sido refutadas. Nowadays, Ahora we have a lot of people. tenemos muchas personas. I heard a pastor Escuché a un pastor in Africa. en África, I forgot his name. Ghanaian pastor olvidé in su nombre, Africa. un pastor de And he Ghana, was
talking to the African church. y hablaba con la iglesia africana. And he said to the African Y le church, dijo a la iglesia africana, he said, you le guys dijo, ustedes have become se han convertido in this generation en esta generación the center of Christianity. el centro del cristianismo. At every period of time, En cada periodo de the tiempo, center of Christianity has moved in different areas of the el world. centro del cristianismo se ha movido en When diferentes áreas del Christianity mundo. began, Cuando el cristianismo comenzó, it began in Jerusalem, comenzó en Jerusalén and it went to Ethiopia, y fue a Etiopía and it went to y Alexandria, después fue a and Alexandria it went to other places like y Rome. fue a otros lugares como Roma And at some point, it went to Germany y a un punto with se fue a Martin Luther. And it Alemania went con to Martin Lutero. England Después fue a Inglaterra with John Wesley. Con John And it Wesley. came to the United y States. vino a Estados Unidos And at some point, it moved to Latin y America. después se fue a Latinoamérica. Today, Hoy, the center of el Christianity centro del is cristianismo Africa. está en África. The place El lugar where you find the most amount of Te Christians encuentras más and cristianos the largest churches y las iglesias más is grandes in Africa. es en África. One time I heard about a church in Africa. Una vez escuché una I iglesia en didn't want to África. believe it was true. No creí que era verdad. I mean, I like to see things with my own Me eyes. gusta ver mis cosas con mis ojos. So I took a mis plane propios and went ojos. to Nigeria Ahorré to un- find out if it was really true. Y me fue Because what I a heard, ver si era cierto. it didn't sound true to me. Lo que escuché no They me said when sonaba you're sitting verdad. in that church, Cuando te sientas en esa iglesia, it's a church that sits que sienta 3 million people. 3 millones de personas. In other words, En otras that palabras, if that church esa iglesia can sit the entire Miami-Dade, puede sentar a todo Miami-Dade. if everybody in Miami-Dade Todo en Miami-Dade sat in that church, se sientan en esa the iglesia. church will still have 500,000 seats La empty. iglesia aún tuvieras 500,000 I said, I gotta personas. find out. I gotta see that church. Dije, yo tengo que ver esa Because the iglesia. church is so big. Porque la iglesia es tan grande. When you sit in the church, Y cuando te you sientas, have to give your Tienes address. que dar tu You dirección. have to say, I sit in Avenue Hallelujah, Dije, yo me siento en Number la avenida 59. Aleluya, número because they 59. got to be able to find you. Porque tienen que poder encontrar. You know, when somebody's receiving Christ as their Savior, Cuando recibes a Cristo a como Salvador, bus, un bus, if you're in the church, a bus has to pick you up and bring you to the un bus altar. tiene que recogerte y traerte al altar. So I said, I got to see that church. Dije, yo tengo que ver esa iglesia. You know, so I went to Africa. Así que fui a I went to África. Pastor B with Pastor B and my wife, Fui etc., con Pastor etc. B y mi esposa. And I actually saw that church. Y de hecho vi esa I iglesia. saw the first church. Vi la I saw the primera iglesia. second that sat about 1 million, Vi la and I saw the segunda iglesia. third Y vi la that tercera. sat that sat 3 million people. Que sentaba 3 millones de personas. It takes a stadium Que toma un for estadio the youth group to function. para que el The grupo de youth group jóvenes functions in the stadium funciona en un because there are estadio. over 50,000 Porque son youth. más de So when they meet 50,000 together, they have there's a stadium in the hay un compound just for the youth. estadio en el complejo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So they are things, but I'll tell you something about that church. Pero te voy a decir algo de esa Talking iglesia. about fathers. Hablando de padres. That pastor Ese said, pastor dijo, when he was a child, cuando era un niño, cuando él era un niño, every time cada vez he did something good que él hizo algo bueno for his mother, para su madre, the mother would say, la madre decía, my son, mi hijo, you will call 1,000 tú vas a llamar a miles and 10,000 will come to y you. 10,000 van a venir a ti. Every time Cada vez she did something que él hacía that algo pleased her mother's heart, que complacía el corazón that's de la how the madre. mother blessed her. Así la Blessed bendecía him, la madre. Pastor Adeboye. Pastor He said, my Adeboye. mom would tell me, Mi mamá you decía would call 1,000 que vas a llamar a and miles 10,000 will come to you. 10,000 iban a So venir. the blessing of the mother, oh, are you guys with me? There is something about generational blessings. There is something about the generations before. There is something about honoring your mother. There is something about honoring your father. There is something about honoring the Hay generations algo de before. honrar en generaciones They antes. honored, Ellos honraban and the blessings of God y fell las upon them. bendiciones de Dios se posaban. So one of the first keys Una de las primeras llaves of wisdom de sabiduría is honor. es honor. When you honor, Cuando tú honras, grace move from generation to generation. la gracia Let se me move to my mueve second word real de quick. generación en generación. And then David continued to pray. Y David continúa orando. And not David, Solomon continued to pray. No, David, Salomón And continuó. then after that, Solomon Y said, después Salomón dijo, go to the next verse. Solomon says, Salomón dice, I am a child
Dice, yo soy un niño. I don't know how to come in, No sé cómo venir. and I don't know how to go out, Y no sé cómo salir. because I am a little child. Porque soy un niño. There are two interesting things about that verse. Hay dos cosas interesantes. Solomon said, I'm a little child. Salomón dice, yo soy And un then he joven. said, I don't know Y dice, no sé how to go out cómo and how ir to come in. y cómo Two salir. things are interesting. Number Dos one, cosas interesantes. Número remember uno, that I just told you recuerda que te that dije Solomon que Salomón was about 20 years old tenía como 20 when he años came to the throne. cuando llegó al We trono. don't know the exact age, no sabemos la edad but we know he exacta, was pretty old because he already had pero children. sabemos que era viejo porque ya tenía So hijos. he was about 20 years old. Tenía como 20 años. But when he prayed, Pero cuando oró, he said, I'm a little child. dijo, yo soy un joven. There is something about his spirit. Hay algo de su espíritu. Even though he was a 20-year-old man, Aunque era un hombre de 20 in his años, spirit, en el espíritu, he saw himself as a child. él se miraba como un joven. He said, I don't know how to go out, Dice, yo no sé cómo and I don't salir know how to come in. ni cómo entrar. Now, what? In other words, I'm a En little otras palabras, child. yo soy un niño. I don't know anything. No sé nada. Now, you know why Ahora, tú sabes that verse is shocking? por qué es impactante este It's verso. because when you read the previous Es porque chapter, cuando ves el capítulo anterior, you see two times ves dos veces that his father, que su padre, David, David, before he died, antes de he morir, said le dice that Solomon was wise. que Salomón era sabio. In 2 Kings 2 verse En 6, Primera de Reyes when, 2:6, when David was talking to Solomon, cuando David hablaba giving con him Salomón, the last instructions, dándole las instrucciones finales, he said, therefore, dice, por ende, do according to your wisdom. harás conforme a tu So sabiduría. David realized David se dio cuenta, that Solomon was already wise. ya era sabio. Do according to your wisdom, Haz acorde a tu and do sabiduría. not and do etc. etc. And in verse 9, Y en el verso 9 he also said, también le dice, therefore, por eso, do not hold him guiltless. no absolverás. And David said to Solomon, because you are a wise man. David le dijo a Salomón, porque tú eres sabio. So David David said to his son, le dijo a su hijo, you are a wise man, tú eres un hombre sabio and do according to your y wisdom. haz acorde a tu sabiduría. But when he was speaking to the Lord, Pero cuando hablaba con el Señor, David said, David dice, I'm a little child. yo soy un I joven, don't know how to come in. no sé cómo venir, I don't know how to go out. No sé cómo salir. I don't know how to do no sé anything. cómo sabe hacer nada. In other words, En otras palabras, he was humble. él era humilde. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Second key La segunda clave to supernatural wisdom, para la sabiduría sobrenatural, be humble. sé humilde. The Bible says in the book of La Biblia Proverbs, dice, el libro de Proverbios, wisdom sabiduría is with the humble, está con los humildes, but with the humble pero con los humildes is wisdom. es la sabiduría. When you are humble, Cuando eres humilde, when you are humble, cuando eres humilde, humility is the way that you see yourself. la humildad es como te ves a ti mismo. When you consider yourself as not knowing anything, Como te consideras que no sabes nada, then at that point you start to learn. y a ese punto comienzas a When aprender. I was growing up in Haiti, Cuando crecía yo en there was Haití, a lady who used to teach us, había una señora que nos and I remember enseñaba, she used to say to us, y ella solía decirnos, it doesn't matter if you know something. no importa si sabes algo, How well do you know something? qué tan bien lo If sabes. someone is willing to teach it to Si you, alguien está dispuesto a enseñarte, she said, listen and learn. dice, escucha y aprende. Because maybe you know 99% of it, Porque quizás conoces but there is 99% de eso, 1% pero hay 1% that you didn't know, que no sabías. and that 1% can make a Y difference. ese 1% puede So hacer la in diferencia. life, En la vida, learn to honor those who've come before you, honra a los que vienen antes de ti. and Y secondly, segundo, be humble. sé humilde. Somebody say, be humble. Alguien diga humilde. Be humble. Sé humilde. When you are humble, Cuando eres humilde, you're able to learn. aprendes. So the Lord El Señor was happy about the answers that Solomon was giving. estaba contento con las respuestas de Salomón. And then Y después, Solomon is going to say something. Salomón va a decir algo. The last thing Solomon is going to say, Lo último que Salomón dirá it's really what's going to trigger. es lo que va a It's really ejecutar. what's going to trigger Es lo que va a ejecutar the blessing of God. la bendición de Dios. Let's go to verse 9. Vamos al verso 9. In verse 9, En el verso 9, Solomon says, therefore, Salomón dice, por ende, give your servant da a tu siervo an understanding heart. un corazón entendido. Now pay attention to this. Ahora, ponga atención a esto. Give your servant Da a tu siervo an understanding heart. un corazón entendido. True understanding El verdadero entendimiento does not come from the no mind. viene de la mente, It comes from the heart. viene del corazón.
Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que dije? True understanding. El verdadero entendimiento. In Tabernacle of Glory, we function with something called En Tabernáculo de Gloria funcionamos con algo que se llama the understanding of the heart, el entendimiento del the corazón, intelligence of the heart. la inteligencia del corazón. And I'm not going to go into all the Y no details, voy a entrar en detalles, but almost 99% pero casi el 99% of people de las personas who are doing que ministry están haciendo at ministerio Tabernacle of Glory, en Tabernáculo de who Gloria, are doing what they are doing lo que están haciendo, lo que sea que hagan at TG, en TG, they did not study it professionally. no lo estudiaron profesionalmente. Almost nobody that you see here No, nadie de los que ves aquí, operating cameras, los que están en cámaras, doing the boards, haciendo las doing the consolas, lighting, haciendo las doing luces, the production. haciendo la producción, Almost nobody, casi nadie almost nobody at Tabernacle of Glory en Tabernáculo de Gloria funciona, have studied han estudiado professionally what profesionalmente they are doing. lo que están haciendo. Yet, Sin embargo, when we were doing the production in this church, cuando hacemos la producción en esta the iglesia, production system in this el church sistema de producción en la iglesia cost $7 million cuesta $7 millones just doing the production. solo hacer la The producción, lighting, las luces, right over my head, las que están sobre mi those lights, cabeza, about $500,000. como $medio millón de The dólares. production system, El the sistema entire de production producción system, cost $7 million. Cuesta $7 millones. But no, those $7 million, Esos $7 millones the people who are managing them los que los manejan, didn't study what they are doing no professionally. estudian lo que están haciendo profesionalmente. When we invited a company, Cuando invitamos una one of the compañía, top companies in the United una States, de las compañías to élites de come Estados and Unidos, do the whole production for us. para hacer toda la producción para And they nosotros. had a meeting with our entire Y team. tenían reuniones con nuestro And that equipo. company said, Y esa compañía we dice, have done institutions hemos hecho in instituciones the United States. We have en los Estados Unidos. built Hemos more construido than 1,000 schools and churches más in de the United 1000 States. escuelas y iglesias en Estados Unidos. But they told us Pero nos dijeron the level of knowledge el nivel de that I have conocimiento seen in this church, que he visto en in esta this iglesia, production en team, este he said, equipo de I've producción, never met it anywhere. nunca lo he visto en ningún lado. Yet, Sin embargo, nobody nadie studied estudió what they are doing lo que están haciendo professionally. profesionalmente. Because very early in the ministry, Porque muy pronto en the el Lord ministerio, explained to me el Señor me explicó that there is an hay una intelligence inteligencia that is higher que es más the grande intelligence than the intelligence of the que mind. la inteligencia de la It's mente. called the intelligence of the Es heart. la inteligencia del When corazón. you have a passion for Tienes God, una pasión por when you have a heart for God, when you love what you do, when you say, I'm gonna do my best, it's not coming from my brain, it's coming from deep inside of me. I'm gonna find solutions that nobody else has ever found. I'm gonna find tricks that nobody else has ever found. I'm gonna find ways to do things that nobody has ever found, because I am not working with my mind. I am working with my heart. I am working with passion. I am working out of love for God. I'm working because I've lost my mind for Jesus. Every time I think where He's brought me from, I gotta do my best at that lighting. I gotta do my best at that sound. I gotta do my best on that camera. I will do the impossible because my God is worthy of it. I declare the intelligence of the heart over your lives in the name of Jesus. I declare the intelligence of the heart over your lives in the name of Jesus. I declare the intelligence of the heart in the area of nursing. You will solve problems that have never been solved before. In the areas of technology, you will solve problems that have never been solved before. In the area of business, you're gonna come up with solutions. You're gonna come with products. You're gonna come with services that have never been produced before, because you're gonna serve the Lord out of your heart. Somebody shout glory. Al que diga gloria. He said, give me your heart. Not give me a man. No dice también mi He didn't say mente. give me a man. No dice Give me dame tu your mente. heart.
Dame tu corazón to understand. para entender. But let me go a little bit deeper Pero with you. déjame ir más The profundo. English says a heart to understand. Dice el corazón de But the entender. Hebrew Pero la hebrea does not really say a heart no dice to corazón understand. para entender. In fact, the word understand De hecho, la palabra doesn't entender show up in the Hebrew. no se muestra en el In the hebreo. Hebrew, En el he hebreo. says, give me a lev shoam. Dice- A lev shloam. In Hebrew, lev means heart. En hebreo dice Shloam means to listen. Elevar. So really, literally, Entendido. what he asked the Lord for, Lo que le another pide, translation otra said, traducción dice, Lord, Señor, give thy servant dale a tu siervo a listening un corazón heart. que We escucha. often said that Solomon prayed for Muchas wisdom. veces oración. Solomon never prayed for wisdom. Salomón no In oró por Solomon's sabiduría. prayer, En la he oración de never Salomón, mentioned wisdom. Nunca menciona Solomon sabiduría. didn't pray for wisdom. Salomón no preguntó- Solomon oró por prayed sabiduría. for a listening heart. Él oró por un corazón Father, when que you speak, escuchara. Padre, cuando Help me hables, to listen. ayúdame a escuchar. When you speak, Cuando hables, help me to listen. ayúdame a When you escuchar. call me to do your will, Cuando me llames a hacer help tu me to voluntad, listen. ayúdame When a you say escuchar. don't go there, Cuando me digas, help "No me to vayas ahí", listen. ayúdame When a you tell escuchar. me don't date that boy, Cuando me dices, help "No me to listen. quieres a ese When you hombre", tell me don't ayúdame go a that escuchar. path, Cuando me digas, help me "No to vayas por ese listen. camino", When you tell me ayúdame a don't escuchar. listen to that type of music, help me, help me, help me, help me, help me to listen. He said, give me a listening heart. Un corazón que escuche. Solomon didn't pray for wisdom. Salomón no pidió por sabiduría. Solomon prayed for a listening heart. Salomón pidió por un corazón But when que the escuche. Lord showed up, Cuando el Señor se the Lord mostró, said, I'm going to give you a wise yo heart. te voy a dar un corazón And I'm going to sabio. give you an intelligent Te voy a dar heart. inteligencia. He prayed for a heart to listen. prayó- But the Lord oró said, por you un don't corazón even que know escuche. what you just prayed for. Pero no sabes When you tanto. pray for your heart to listen, oras por tu when you corazón que pray for your heart to walk in obedience, Pides what a tu you corazón really también en prayed obediencia. for Lo que estás orando is wisdom. es sabiduría. Because I am the source of wisdom. Porque yo soy la fuente de sabiduría. I am the source of Yo wisdom. soy la fuente de I am the sabiduría. spring of wisdom. Yo soy el If you start manantial listening de to me, sabiduría. Si me I am escuchas a a mí, wise soy and sabio knowledgeable God. y conocimiento. If you start to listen to me, comienzas a the escuchar wisdom that is in me, la sabiduría the que está en mí, supernatural wisdom la sabiduría that is in me, sobrenatural que está the en mí, wisdom that created la the sabiduría universe, que creó el the universo, wisdom that created the la sabiduría physical que creó laws, las leyes the wisdom físicas, that created the laws of sabiduría que gravity, creó las leyes the de laws of gravedad, astrophysics, las the leyes wisdom that astrofísicas, created the laws la of sabiduría genetics, que creó la the genética, wisdom that put your heart together sabiduría que and your creó mind and los your brain together and your physical coordination. That wisdom will begin to flow in you as you listen to me. Look at your neighbor, say, listen to the Lord. Mira al Señor, mira a tus vecinos y dile, escucha al Señor. He said, give me a listening. Dame un heart. Now, corazón guys, pay que attention. escuches. Pay attention to this. Ponga atención a esto. Wisdom, Sabiduría wisdom is not static. no es estático. Wisdom is not static. La sabiduría no es estática. Wisdom is dynamic. La sabiduría es dinámica. Wisdom is not something that you get. Sabiduría no es algo que Once for tienes all. una vez por todas. Wisdom is not something La that you sabiduría get once for all. No es I algo que pray, haces. Yo oro, now I'm wise. ahora soy sabio. I receive a divine Yo impartation of recibí wisdom. una impartición Now I'm sabia wise. de sabiduría. No, así no funciona. Yeah, you're wise for that day. Sí, eres sabio You're por wise ese for día. that minute. Eres sabio por ese You're wise minuto. for that situation. Eres sabio para esta situación. Wisdom is not something you receive once and for all. La sabiduría no es algo que recibes para siempre. Wisdom is something that you receive La sabiduría, as long as you are listening to God. la sabiduría es algo que As recibes long as you are mientras connected with God. estés conectado con Dios. Wisdom La sabiduría is like electricity. es como la electricidad. You get it La as tienes long as you're connected. mientras estés conectado. Wisdom is like electricity. La sabiduría es como la You get electricidad. it as long as you're connected. La obtienes mientras But estés the conectado. moment Pero el you momento disconnect, que te the desconectas, moment you stop having a listening el heart, momento que dejas de escuchar con tu corazón, then wisdom goes away. entonces la sabiduría se va. Divine wisdom. La sabiduría divina. Divine wisdom. Sabiduría divina. Solomon was wise before. His Salomón father era told him sabio. that he was wise. Su padre le dijo que él era But sabio. that was human Pero eso era wisdom. sabiduría humana. That was human wisdom. Fue he had sabiduría humana que tenía. before. But now, Pero ahora that's divine wisdom. es sabiduría divina. And divine wisdom, Y la sabiduría which is divina,
much higher que es más grande than human wisdom. que la sabiduría humana. You receive it Tú la recibes as long as you are connected, mientras estés conectado, as long as you have a listening heart. mientras tengas un corazón que escucha. You know, ¿Sabes? we know that Sabemos eso. because even though Porque a pesar God declared que Dios declara that Solomon que Salomón would be the wisest man in the world, iba a ser el hombre más sabio del mundo and there would be nobody as wise y que no iba a haber nadie tan as him sabio before him como él, antes de él or after him. o después de él. Yet, Sin embargo, Solomon Salomón spent about 20 years, pasó como 20 años, according to historians, de acuerdo a los about historiadores, 20 years como 20 años living as a fool. viviendo como un bobo. You know how many wives Solomon had? ¿Tú sabes cuántas mujeres Salomón tenía? 700. 700 mujeres. And as if that were not enough, Y como si no fuera suficiente, he had 300 girlfriends, tenía 300 novias, 1,000 women. 1000 Now, let's mujeres. talk about that for a moment. Pensemos en esto un momento. Why ¿Por qué does a man un hombre want a wife? necesita una For mujer? why does a man ¿Por qué un hombre want a woman necesita una mujer in his life? en su vida? You want a woman to live Tú quieres with una mujer her, que viva contigo, to share your life compartir with tu her, vida con ella, to have the most intimate relationship Tener that can possibly exist la relación más with her. íntima para tener con ella. How do you do that with 1,000 women? ¿Cómo haces eso con 1000 mujeres? How do you have a marriage? ¿Cómo tienes un matrimonio? Marriage is the most El matrimonio intimate es relationship la relación más that íntima can exist besides puede- your relationship with antes de la God. relación de That's Dios. the deepest. Es la How do you relación have más that kind of relationship with 1,000 women? ¿Cómo tienes una relación con 1000 mujeres? Foolishness. Tontería. Foolishness. Tontería. At some point, En algún punto, Solomon, the wise man, Salomón, el hombre became más sabio, foolish. se convirtió en tonto. Something that anybody can figure out. Algo que You no cannot puede pensar. marry No puede 1,000 women con and mil really mujeres. have 1,000 Y wives. tener 1000 esposas. At some point, En algún punto, the Bible says that same Solomon la Biblia dice que el mismo Salomón ended up terminó building ushers, construyendo building ujieres, altars construyendo altares to Asherah. a Ashura. Solomon, Salomón, the Bible says La Biblia Solomon dice- went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, Fue etc. And ante you read Ashtoreth, that later on. la The diosa de Bible los says he Sidonios. ended up building altars for dice que them. construyó altares para ellos. You know Ashtoreth? Astoret, Ashtoreth? That's the goddess esa es la diosa that was called Venus que esa fue llamada Venus, in Rome, that En was Roma. called Diana que era Diana in Ephesus. en Efesio, Are you guys with me? está conmigo, That was called Aphrodite que era Afrodita in Greece en Grecia and in the Haitian culture y en la cultura that llana they call Ezuli. llaman Ezuli. So Solomon, Salomón, the wisest el man, hombre más at sabio, some point en algún punto ended up terminó serving. sirviendo. Salomon tombé dans sa vie loi. At some point En in algún his punto life, en su he vida, fell so low. Cayó tan bajo The man became a total fool. que se convirtió en un tonto, en un bobo. It was at the end of his life he came back to his senses. Fue al final de su vida que entró en razón. When he was about 60 years old, Cuando tenía he 60 became años, king about 20 years old. se convirtió en rey a About los 20. 40 years, when he became about 40 years, Cuando when he tenía- reached the age of 40, Cuando alcanzó los 40, I don't know if it was a midlife crisis or something like no sé that. si fue una crisis de You media know, edad, he started behaving like a fool. se convirtió en compartir con un And bobo. at 60 years old, Y a los 60 años, he came back to his senses. él volvió a sus And that's sentidos. when he wrote the book of Ecclesiastes. Escribió el libro de Eclesiastés. Vanity of vanity. Vanidad de All vanidades. is vanity. Todo es He vanidad. started to get, and he finished the book. Y He terminó el said, libro. doing the diciendo, will of God haciendo la voluntad de Dios is the only thing that matters in life. es lo único que importa en la vida. Are you guys with me? ¿Están conmigo? But, Sin embargo, what threw Solomon pasó en Salomón into those years of en foolishness? todos esos años de bobería? It was one thing. Fue una cosa. The Lord said, El Señor dice the Lord has said in Deuteronomy chapter 17, en Deuteronomio 17, when you become king, cuando te conviertes en rey, when kings rise to the throne of Israel, cuando los reyes se establezcan en el trono de Israel, they will have money
van a tener dinero and they will have power. y van a tener poder. And Solomon, and God said to Solomon, to every king, Y Dios le dijo a todos los reyes, which Solomon had to learn. lo cual He Salomón had tenía to que write aprender, himself. tenía que escribir. He said, when you have kings who sit on the throne, Dice, cuando habían reyes sentados en el tell trono, them diles not to marry foreign women. no casarse con mujeres extranjeras. The Lord said, Deuteronomy 17, tell the kings of Israel, Dile a los reyes de you Israel, will have money vas a tener dinero, and you will have power. vas a tener poder, And you know, you will be attracted to all kinds of women, and all kinds of women Vas a will be atraer a todo attracted. tipo de But mujeres. tell them to Pero never diles marry que nunca se casen foreign women, con una mujer extranjera, because they will move your heart porque van a mover tu corazón away from God to idols. fuera de Dios a They will ídolos. come with idols, Van a venir con and ídolos out of love for them, y por amor a ellas you will end up serving idols. vas a terminar sirviendo So the Bible ídolos. says at some point La Biblia dice en algún punto in Solomon's life, en la vida de Salomón he saw some beautiful Egyptian girl, vio tan mujeres and he bonitas said, I wanted egipcias those girls. y dijo, yo quiero esas And mujeres, he married foreign women. y se casó con mujeres foráneas. The day he started, he stopped En la forma que él having a paró listening heart. de escuchar la voz de The Dios, day he stopped en la hora que él paró listening, de the escuchar, day he stopped el que se being detuvo obedient to God, de ser obediente the a day Dios, he stopped la hora que él walking paró in the commandments of God, caminar en los the day he mandamientos de Dios, stopped el día que terminó fearing God, temiendo a the Dios, knowledge was gone, la the sabiduría se wisdom fue, was gone, el and he conocimiento se behaved fue, as the most foolish man y se convirtió en el hombre más in the bobo world, del mundo, even though he was the wisest. aunque era el más sabio, Because you don't get wise once for all, porque no once te and for all. conviertes sabio una vez You para get siempre, wise te conviertes en sabio As long you're connected with God. mientras estés conectado con Dios. Wisdom is La continuous. sabiduría es It's continua, electricity. es como electricidad. Every day you gotta wake Cada up día tienes que and levantarte say, y Lord, decir, I Señor, need another dose of wisdom. necesito otra I dosis need de another sabiduría. dose of guidance. Every situation that you find yourself in, you can't say, that's how I solved it the last time. You gotta go on your face again and say, Father, you gotta teach me how to handle that situation in my marriage, how to handle that situation in my finances, how to handle that situation in my ministry. And then you speak to him, and then you listen to him. As long as you're listening to him and you're obeying his voice and his word, then his wisdom, su sabiduría, divine wisdom, sabiduría divina, continues to flow through. continúa a fluir a través de ti. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So the last key of divine La wisdom última llave de sabiduría divina is obedience. es obediencia. To walk in God's wisdom, Para caminar en la sabiduría de Dios, you need honor, necesitas honor, you need humility, necesitas humildad and you need obedience. y necesitas obediencia. An obedient heart, Un corazón a obediente, listening heart. un corazón que escucha. Father, when you speak to me, Padre, cuando hables conmigo, it doesn't matter how you speak no to me, importa cómo hables, what you say to me, lo que me digas, I'm gonna listen voy a escuchar and I'm gonna obey, y voy a obedecer, because that's the only way porque es la única forma I can make the right que decisions puedo tomar la decisión correcta in my life. en mi vida. Today, Hoy I'm not gonna close with a prayer of a warfare prayer, no voy a terminar con una oración de guerra, but we're gonna close with a repentance prayer. pero vamos a orar para arrepentirnos. Father, Padre, we need to pray. tenemos que orar. Please forgive us Por favor, perdónanos for every single time por cada vez that you have spoken to que us tú has hablado con nosotros and we refuse to listen. y rehusamos escuchar We end up making foolish y mistakes, terminamos haciendo errores, foolish tontos, decisions. decisiones tontas. We end up fighting battles that were not necessary Terminamos peleando batallas que no eran necesarias because we didn't listen. porque no escuchamos. But today, Pero hoy all of us need to pray cada uno debe orar for a listening heart. por un corazón que escuche. Let's bow our heads. Agachemos nuestra cabeza. Father, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Jesús, we come venimos with a repentant heart. con un corazón arrepentido. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we pray that you help us oramos para que nos ayude to listen. a escuchar. Sometimes when you ask us to do something, A veces cuando nos dice que hagamos algo, we argue so much. combatimos tanto. We ask you to prove it to us. Te pedimos que lo pruebes a nosotros. We tell you that your logic doesn't make sense. Te decimos que tu lógica no tiene sentido. And we really think Y realmente pensamos
that we're doing something to you, que estamos haciendo algo en contra de ti. but in reality we're just harming ourselves, Pero en realidad no estamos our lastimándonos own lives. nuestras propias vidas, We're just making the wrong decisions tomando las decisiones equivocadas that can impact us que pueden impactarnos today and tomorrow. hoy y mañana. So we pray in the name of Jesus Oramos Christ. en el nombre de Jesús. Give us a heart Danos un corazón after you. después del tuyo. Give us an obedient heart. Danos un corazón obediente In the name of Jesus en el nombre de Christ, Jesucristo, our Lord and our Savior. nuestro Señor y Salvador.